السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو 11ویں تختی جڑی ہے ساری چلتی پئی ہے اور اساں دی پڑھتے پیا سے مشق توجہ کرے سو سارا جڑا سبق ہے انشاءاللہ اساں 11ویں تختی کو اج مکینے ہیں۔ میم ہے، میم دے تے پیش ہے، اگو اے چھوٹا حمزہ ہے، ٹھیک ہے نا، توجہ کرے سو اے حمزہ دے تے جازم آپ کو تقریباً پہلے بھی ایسا دسا ہے۔ جازم جڑی ہے یہ کئی حرف دے اتنے آ ونے جازم حرف کنے پہلے والا حرف جازم حرف دے نال رلسی، ٹھیک ہے۔ میم دے نال واؤ کھڑے، جڑے ویلے حمزہ آگے واؤ کو اساں کانا پڑھسوں۔ میم حمزہ پیش مو، میم زیر می مو می، نون یا زیر نی مؤمنی، نون زبر نا مؤمنین، آگے وقف مؤمنین۔ میم حمزہ پیش مو، میم زیر می مؤمی، نون واو پیش نو مؤمنو، نون زبر نا مؤمنون، آگے وقف مؤمنون۔ یا حمزہ پیش یو، میم زیر می یؤمی، نون واو پیش نو یؤمنو، نون زبر نا یؤمنون، آگے وقف یؤمنون۔ میم حمزہ پیش مو، صاد زبر صو مو صو، دال زبر دا مو صودا، تا دو پیش تن مو صودا تن، آگے وقف مو صودا۔ حمزہ قوف زیر اکو، را حمزہ زبر رو اکو را، آگے وقف اکو را۔ شین حمزہ زبر شا، نون دو پیش نن شأنن، آگے وقف شأن۔ کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سن کأسن، آگے وقف کأسا۔ با حمزہ زیر بے، سین زبر سا بئس، آگے وقف بئس۔ یا زبر یا، شین حمزہ زبر شا یشا، آگے وقف یشا، نون زبر نا شین حمزہ زبر شا نشا، آگے وقف نشا۔ حمزہ سا زیر اث، میم دو پیش من اثمن، آگے وقف اثم۔ یا اے با دا تلے نکتہ ہے، یا با زبر یب، حا سا زبر حس یب حس، آگے وقف یب حس۔ حمزہ حا زبر اح، یا الف زبر یا اح یا، آگے وقف اح یا۔ حمزہ خا پیش اخ، را کھڑا زبر رو اخ را، آگے وقف اخ را۔ حمزہ ذال زیر اذ، ہا با زبر ہب اذ ہب، آگے وقف اذ ہب۔ حمزہ شین پیش اش، دال دال پیش دد اش دد، آگے وقف اش دد۔ حمزہ را زیر ار، کاف با زبر کب ار کب، آگے وقف ار کب۔ حا پیش حو، شین زیر شی حوشی، را تا زبر رت حوشی رت، آگے وقف حوشی رت۔ نون پیش نو، نون پیش نو، شین زیر شی نوشی، را تا زبر رت نوشی رت، آگے وقف نوشی رت۔ حمزہ حا زبر اح، ضاد زبر را اح را، را تا زبر رت احضرت،
آگے وقف احضرت، یا سین زبر یس، تا فا زبر تف، یس تف، تا زیر تی، یس تف تی، حا واو پیش حو، یس تف تحو، نون زبر نا، یس تف تحون، آگے وقف یس تف تحون، حمزہ عین زبر اع، میم الف زبر ما، اعما، لام زبر لام، اعمال، کاف میم پیش کم، اعمالکم، آگے وقف اعمالکم۔ دوستو یہ سبق سارا انشاءاللہ کوشش کرے سوں پورا مدنی قاعدہ اپنے چینل دے اندر پہ سوں، اور آپ دوست احباب کو کوئی ہی حوالے دے نال کوئی مسئلہ پیش آوے، نمبر سارا دیتے ہوئے مزید میں انشاءاللہ ولا بھی دے چھوڑے نا نمبر، تے کوئی مسئلہ مسائل ہوئے، کوئی قاعدے دے حوالے دے نال، سبق دے حوالے دے نال، مزید این دے کنے علاوہ کوئی بھی بیا مسئلہ مسائل ہوئے انشاءاللہ ضرور ساکو دے سو اساں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی دتی توفیق دے نال آپ دی حوصلہ افزائی کرے سوں، آپ دے مسئلے مسائل حل کرے سوں انشاءاللہ کوشش کرے سو سارا چینل ساری ویڈیو ایویں رائے گا نہ ونجا ڈے سو انہیں دے فائدے چاہے سو۔ میری تو اتنا یہ نیت ہے جو کچھ لوگ قرآن پاک صحیح نہیں پڑھ سکتے، پہلے قاعدے کو صحیح کریں اور قاعدے کو پڑھنے کے بعد ولا قرآن پاک پڑھیں یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کنے دعا ہے کہ اللہ پاک ساری یہ کوشش یہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنی قرآن پاک دی ادائیگی اور صحیح معنی قرآن پاک دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم۔